बुझिलु झोट मनीष बुढ़ा होगले बेसी चिड़चिड़ा हो जाती एमिति कहीं कहलु भाई तू तो बुढ़ा हेनु ना तोर ए अभिज्ञता केबठु आसला बा बोतल माउसी मौसा कथा देखुनु काली केमिति बाड़िया पिटा होते पुलिस सारे से एरिया बांटी देते स्टेशन एरिया माउसी अन्य सब एरिया मौसार हेले दुई जन जाक बोतल गोटेवाई आसी स्टेशन रे पहुंची गले रे देखुनु छाड़ भाई सेटा तांको घर कथा सेतरु हमको कौन मिलबो बा हाँ सेटा भी सत कथा जे चुप हो जाबा भाई माउसी आसलानी अरे हे तम कथा तमे देखु ना आम नारे काई पाटला पकैछ की करी ए देखु ना बोतल गोटे की परिवेश सफा रखा कथा काली माउसी कहतला ना पुलिस सार को आज कि स्टेशन रे थुंपुची तू कहलु ना हमको से कम मिलुची बोली थुंपु दाउ रे नहीं गला मोटू टंका छड़े नहीं गला धर धर पळेला किए से कोठी अछ धाई आस मो टंका नहीं गला अरे हे झोटो ये तो बोतल मौसा चिल्लौची ना कौन चलू बेगी बेगी चल देखा तार कौन है मौसा कौन है कि कहीं चिल्लौच बाबू चोरटा मोटू 500 टंका नहीं कि बाटे पळेला 500 टंका तमे कोठु आनल कि मौसा अरे रह से कथा पछे बुझा मौसा कहलो चोर कुआड़े गला एई बाटे पळेला बाबू टिके शीघ्र ता पीछा कर नहले दूर को पळेले ताकू धरी हबनी हौ हौ तमे व्यस्त होनी कौन है पारुचे आमे देखुचु हेले ताकू आमे चिन्हू केमिति बाबू जी कला रंगर पेंट आउ हलदिया सार्ट पिंधिथिबो सेईटा चोरटा अरे झोटो देखिलु एटा चोरटा कि रे हलदिया सार्ट को कला पेंट पिंधिची एटा चोरटा हेइथिबो बधे पछरु माडी बसिबा कि रहुन सी परा एक करुची ता काम सरू दुई जन जाक दुई पटु माडी बसिया सला जीव कुआडे केते समय अपेक्षा करिया कि रे ता एक कोन सरुनी खाली झरना भलिया झरुची तमे सब एठी कोन करछ कि रे नाही किछि नाही तो ताले मते केबे न देखिला बेले एमिति कोन देखुछ पदुनो नाही के पदुना तमे से बोतल मौसार हे नाही चुप रह कोन होछ कि रे नाही किछि नाही तो बोतल गोटा मौसा को तमे देखिछ कि बोली झोटो पचारथिला ना ओहो मनीष बंची गला झोटो लोक देखि कथावार्ता करथारी अरे भाई मोर कौन दोष है बोतल मौसा परा कहले जो लोक हलदिया सार्ट आउ कला पेंट पिंधिबो से ही तांको टंका चोरी करछि अरे हे ता बोली तू पदुना को चोर कर देबू आ आगो देखिबा कोन होछि ए दीटा पागल हे गेलेनी कि रे आउतरे काहे फेडला कि रे हे पदुनो ना कोन आउनी मुतु चकी देहटा टिके डायबिटीज डॉक्टर को देखै दियो बा आम सान को आमान हे तम रास्ता रे तमे जाओ रे मुतु तारे पुओ आम आसचु हे प्रभु मते रक्षा कर प्रभु रक्षा कर किरे एमिति कोन दौड़ुछु नाही आज्ञा तूटा पॉकेट मारु कि रे चोर भली धरछु कांगी का पॉकेट मार दिछु कि नाही आज्ञा मु पॉकेट मारु नुहे आउ ताहले एमिति अतरछिया दौड़छु कांगी नाही आज्ञा अतरछिया पाइगिना लागला तो छेरुआटा जा हे रह तू किए रे तू काई ताको अटकौछु सारे काली आमे समस्ते मिसी बोतल मौसा माउसी रो कली तुटैथिले आपण मौसा और माउसी को एरिया बांटीथिले अरे तू आ एते वर्णना करना कोन हेची ठिका ठिका कह सारे ये गोटे पॉकेट मारू बोतल मौसा 500 टंका ये मारी देछि बा नाही सारे ये मिछ कहूची मोर से अभ्यास नाही मु तो टंका नेइनी तमे नेइथिबो मु भी चोरी करेनी रे तू चोरटा मिछ कथा खाली कहूचु तू चोरी करनु एक कथा मत कहबनु आज काली मु देखुची चोर आ सच्चा एकाठी मिसी के बुलुछ तमे दुई जण चोरी करी आना देछटी आपण केमिति जानले सर को कथा कि रे माने चोर बोली आपण केमिति जानले हे चुप रह मु सुनिथिली चोर मुहटा टाण एबे देखुची चोर मुह टाण बोली जे कहिची पूरा सत कहिची चोरी करी भद्र लोक देखे होचु ए रह से चोरी करची बोली तू केमिति जानलो अरे बोतल मौसा कहूतिले जे हलदिया रंगर सार्ट आउ कला रंगर पेंट पिंधिथिबो से ही तांको टंका चोरी करची तू चोरी करी कि शर्ट पैंट बदले देइथबो अरे नहीं नहीं एई हाथ कटा गंजी आउ खैरिया पेंट व्यतीत तार आउ किछि नाही रे एई पेंट गंजी रे मु याकु 5 वर्ष होला देखुची सोला सब दिन ए हळक पिंधि के बुलची रे देखुनु ता देहरु केमिति झाळुआ गंध बारुची चोरी ये करची बोली आपण कहउछन काई तू आउ कोन कहउछु की नाही नाही ये चोरी करची ना
ତାହେଲେ ମୁଁ ଚୋର ନୁହଁଟି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୋରି ମୁଁ କରିନି। ରହ ରହ ତତେ ଚେକ୍ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ପକେଟରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ? ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ଆରେ ରହ ରହ ଚେକିଂ ଏବେ ସରିନି। କରୁନ ଆଉ କେବେ ସରିବ କି? ଏଇଠି ସାର୍ ଚୁଟି ଭିତରେ ରବର ବାନ୍ଧିକି ରଖି। ଆରେ ତା ଚୁଟି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କି? ସେଇ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। ହେ ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଆସ। ସେଠି ଦି ବାଡ଼ି ବସିଲେ ତମ ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଯିବ। ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ଶଳା ଆସୁଛି କହିକି ଖସି ପଳେଇବୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସତ କହୁଛୁ? ମିଛ ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ଏ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆସିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ହେଲେ କଙ୍ଗାରୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଯିବୁଟି ଦେଖିବୁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବେ ନାଡା ଟିକେ। ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପା ଠିକ ନାହିଁ କି? କଣ ଅଥୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଗଲୁ ସେ କଙ୍ଗାରୁକୁ ଧରିକି ଆଣିବୁ। ସେଟା 420 ନା, ତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ତୁ କାହିଁ ସେ ହାତଟା ଟେକୁଛୁ ବେ? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ଗଳି ପଡୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟେ ଗୁଡେଇକି ଆସୁନୁ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳେ ରେ ଭାଇ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳେ। ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କିରେ ତୁ କଣ ତାକୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଆଣିଛୁ? ବୁଲଉଥିବୁ କି? ଓହ୍ଲାରେ ତାକୁ, ଓହ୍ଲାରେ ଓହ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲା ମୋ ଗୋଡରେ ବିଣ୍ଡି ହେଇଛି, ମୁଁ ଥାନା ଯାଇ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି। କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଆଣିଲି ନା ଆଉ। ହଉ ଭଲ କଲୁ, ତାକୁ ଏବେ ଓହ୍ଲାରେ। ବୁଲଉଥିବୁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆକୁ କ'ଣ ବସେଇଛନ୍ତି? ହେ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ହେ ଗୋଡ ତଳକୁ ପକାବେ, କୋଉଠି ଶଳା ଅଜବ ଜୀବଟା ପଳେଇ ଆସୁଛ। ହେ ତୋ ବୋପା ନା କଣ କହ? ମୋ ବାପା ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସାର୍। ଆରେ ନାଁଟା କୋଉଠି ଶୁଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସିଏ ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଏଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୋ ବାପା। କାଇଁ ଏଇଠି ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ନାଁ କହ। ବେଲୁରୁ। ତୋ ବାପା ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତୋ ନା କଙ୍ଗାରୁ, ତୋ ଗାଁ ନା ବେଲୁରୁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ପକେଟ ମାରୁଆ ଆଉ। ମୁଁ କେତେଥର କହିଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ବୋଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଚୋରି କରିନୁ ଯଦି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତା ଚୁଟି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି? ଶଳା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ଚୁଟି ଭିତରେ ରଖୁଛୁ କିରେ? ହେ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ଚୁଟି ଭିତରେ ରଖିବି? ଇଏ କି ଅଜବ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ସତ କହ। ସାରେ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବୋଲି କହିବିନି, କାରଣ ଚୋର କିଏ? ଆପଣ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି? ତା ପାଳି ସରିଲାଣି, ସିଏ ବି ତୋ ଭଳିଆ ମାନୁନି ରେ। ଏଥର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକଅପ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ସବୁ ସତ ମିଛ ବାହାରିଯିବ। ମଉସା ଭିତରକୁ ଆସ। ସାରେ ମୁଁ ବୋତଲ ମଉସାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପକେଟ କିଏ ମାରିଛି ସେ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ମଉସା ତମର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? 6 ମାସର ବୋତଲ ବିକା ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ତମ ପକେଟ କିଏ ମାରିଛି? ହଳଦିଆ ସାର୍ଟ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା। ସତେ ନା କଣ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଥିଲି? ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଲକଅପରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟି? ଠେଙ୍ଗାଟେ ପକେଇଲେ ତ ବୁଲିବାନି ଛାଡିଯିବ। ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ଏଠି ଦେଖିବୁ? ମତେ ପାଠ ପଢା ନା, ନନସେନ୍ସ। ଭାଇ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ବିପଦ। ମଉସା ତମ ପଇସା ସମ୍ଭାଳିକି ଏଥର ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସାର୍। ମୁଁ ବି ଆସୁଛି ସାର୍। ତୁ ଭିତରେ ରହ। ଚୋରି କରିବା ଆଉ ଧରା ପଡିବା ପରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଏମିତି ଦଫା ଲଗେଇବି ଯେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚୋରି କରିବା କଥା ଭୁଲିଯିବୁ। ୟା କଥା ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହେ 100 ଥର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ତ ଦିନ ଯାଉଛି, ତୁ କଣ କରିବୁ ରେ? ଯା।